नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रभाषा समाचार बराक वार्ता। मैं हूं संजीव सिंह। नजर डालते हैं आज के प्रमुख सुर्खियों पर। बराक घाटी में संगठन के विस्तार को सामने रखते हुए हिंदी भाषी चाय जनजाति मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ सभा। मतगणना के दौरान हिंदी भाषियों को मातृभाषा उल्लेख किए जाने का किया गया अपील। कछार जिले के सिद्धेश्वर कपिलाश्रम में श्रद्धा के साथ लाखों पुण्यार्थियों की उपस्थिति में पालन किया गया बारूणी महोत्सव। आयोजित किया गया पूजा पाठ व धर्म यज्ञ कार्यक्रम। करीमगंज जिले में कानून व्यवस्था पर लग रही है सवाल। शाम के वक्त चोरी की वारदात अंजाम दिया चोरों ने। 7 लाख रुपए की सामग्री लेकर फरार हुए चोर गिरोह। करीमगंज कॉलेज को मतगणना केंद्र व स्ट्रांग रूम बनाए जाने के चलते शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रही है प्रभाव। छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। सिलचर के मधुरबंद इलाके में 17 साल की नाबालिगा की अपहरण के चलते थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। पुलिस प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। कछार जिले में बढ़ रही है कोविड-19 के प्रभाव। एक दिन में 8 लोग प्रभावित। सरकारी तौर पे 3 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, कहा स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने। नजर डालते हैं आज के विस्तारित समाचारों पर। सिलचर के मेहरपुर क्षेत्र में हिंदी भाषी चाय जनजाति समन्वय मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा आयोजित किया गया। सभा में कछार जिले के कुल 7 विधानसभा केंद्र में अपने संगठन की विस्तार किए जाने के उद्देश्य को सामने रख सभा में कई वक्ताओं ने आलोकपात किया। संगठन कार्यकर्ताओं का कहना था कि संगठन को और भी विकास किए जाने के उद्देश्य को सामने रख 7 विधानसभा केंद्र में नए कमेटी गठन किए जाएंगे और इस क्षेत्र में दायित्व भी प्रदान किया जाएगा। इस दिन के सभा में हिंदी भाषी चाय जनजाति मंच के कार्यकर्ताओं ने कहा कि बराक घाटी के सभी क्षेत्र में आने वाले जनगणना के दौरान हर एक हिंदी भाषी व्यक्ति अपने मातृभाषा के क्षेत्र में हिंदी भाषा को चयन करे, क्योंकि वे लोग हिंदी भाषी हैं और हिंदी राष्ट्रभाषा है। कई और पहलुओं को लेकर इस दिन संगठन के प्रमुख कार्यकर्ता उदय शंकर गोस्वामी, कांचन सिंह व अवधेश सिंह सहित दूसरे वरिष्ठ हस्तियों की उपस्थिति में आलोकपात किया गया। बाद में पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान संगठन कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा भी किए। बोलिए। आज चाय जनजाति तथा हिंदी एवं हिंदी भाषा के मंच से हम लोग एक सभा किए। वो सभा में यही तय हुआ कि कछार जिले में 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी एमएलए, 7 कॉन्स्टिट्यूएंसी है, 7 एमएलए हैं, तो हम लोगों का ये समिति का विस्तार हो, इसीलिए हम लोग 7 अंचल में इसको विभक्त करके और हम लोग इसको कमेटी बनाने के लिए कुछ आदमियों को हम लोग जोड़े। लेकिन इन लोगों का ये जो बृहद आबादी है बराक घाटी में, इनका मातृभाषा बांग्ला नहीं है, इनका मातृभाषा हिंदी है। और कुछ लोग जो साउथ से, आंध्रा से या उड़ीसा से भी आए हैं, ये लोग भी यहाँ आके अपना मातृभाषा को हिंदी के रूप में ही एक कॉमन लैंग्वेज विकास किए। तो आज का बैठक में हम लोग का मुख्य एजेंडा था कि जनगणना में सही प्रतिफलन हो और लोगों को हम लोग जागरूक करें, ताकि अपने मातृभाषा के रूप में लोग हिंदी लिखें और सरकार को सही एक स्टैटिस्टिक्स मिले। नहीं तो सरकार को थोड़ा सा अंधकार में रह जाता है, यहाँ के जनसंख्या के बारे में उसको सही आकलन नहीं होता है। इसलिए इस पर हम लोग विशेष। हर साल की तरह इस साल भी कछार जिले के सिद्धेश्वर कपिलाश्रम क्षेत्र में आनुष्ठानिक तौर पे बारूणी महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। गौरतलब है कि
मधु कृष्णा त्रयोदशी तिथि के पावन अवसर पर लाखों की तादाद में लोग इस दिन सिद्धेश्वर कपिलाश्रम में जुटते देखे गए। इस दिन के इस कार्यक्रम के बारे में सुजय भट्टाचार्य ने विस्तारित तथ्य उजागर किया। हमारे सिद्धेश्वर शिव मंदिर एटी विशेष दिन आज बारुणी स्नान। आज रातिपुआ 4:39 পৰা এইটো স্নানৰ তিথি যিটো টাইম সেইটো আৰম্ভ হৈছে আৰু শেষ হৈছে 6:07। আজিতে আৰম্ভ, আজি ৰাতিপুৱা আৰম্ভ আৰু ৰাতিপুৱাতে শেষ হ'ল। মোটামুটি ধৰক প্লাছ মাইনাছ 1 ঘণ্টামান সেই বাৰুণী স্নানৰ টাইমটো দিয়া আছে। কিন্তু অজস্ৰ ভক্তবৃন্দ আমাৰ এই বৰাক উপত্যকাৰ বিভিন্ন ঠাইৰ পৰা আহিছে, গতিকে তেওঁলোকে এতিয়াও দলে দলে আহি আছে আৰু আমাৰ স্নানটো চলি আছে। এইটো বাৰুণী স্নানৰ এটা বিশেষ মাহাত্য আছে, যিটো মাহাত্য হ'ল ইয়াত মানুহে বিশ্বাস কৰে, কাৰণ আমাৰ হিন্দু ধৰ্ম বিশ্বাস আৰু শ্ৰদ্ধাৰ ওপৰত প্ৰতিষ্ঠা। ড্ৰিংকিং ৱাটাৰ ফেচিলিটি আছে, পুলিচ পাৰ্চনেল আছে, গতিকে কোনো একো বস্তুৰে কোনো অভাৱ নাই। গতিকে আপোনালোকে সকলোৱে নিঃসন্দেহে ইয়াৰ মন্দিৰলৈ আহিব পাৰে আৰু আজিৰ এই পুণ্যতিথিত আমাৰ কমিটিৰ লগত সহযোগিতা কৰি পেলাই আজিৰ দিনটো আমি এটা বিৰাট সাফল্যমণ্ডিত দিন হিচাপে প্ৰতিষ্ঠিত কৰিব পাৰোঁ। মোৰ নাম হ'ল সুজন ভট্টাচাৰ্য। মই হ'লোঁ এইটো মন্দিৰৰ ছেক্ৰেটাৰী, সিদ্ধেশ্বৰ শিৱ টেম্পল এক্সিকিউটিভ বডিৰ ছেক্ৰেটাৰী। মই আগত শিক্ষকতা কৰিছিলোঁ, ৰিটায়াৰ হোৱাৰ পিছত বরাকবাসী তথা এবং আমার অসমবাসীর সবাইকে পূর্ণ বারুণী স্নানের আন্তরিক শুভেচ্ছা এবং ভালোবাসা জানাই। আজকের দিনটা অনেক পুণ্যতিথির দিন। আপনারা সবাই দেখতে পাচ্ছেন অনেক ভিড়, যেহেতু গত বছর আমরা কোভিড-19-এর জন্য কেউ আসতে পেরেছিল না। তবে আজকের এই পাবন তিথিতে আজকে যেহেতু আমাদের সেই প্রটোকলটা নেই বলে অনেক ভিড় আপনারা চতুর্দিকে দেখতেই পাচ্ছেন। এতে অনেক কষ্ট করেও সবাই আসছে এবং আনন্দ। এটা দেখেন, এটার মেইন যেটা উদ্দেশ্য আর কি, এটা কেউ অস্থি বিসর্জনের জন্য করে থাকে, আবার একাদশী উপলক্ষে থাকে। करीमगंज जिले के नीलमणि रोड क्षेत्र में एकाएक सांझ के वक्त चोरी की वारदात होने पर इलाके के लोगों में तनाव का माहौल छा गया। सूत्रों के अनुसार जब परिवार सदस्यगण अपने दूसरे परिवार सदस्यों के लिए आहार लेकर व्यवसायिक प्रतिष्ठान में गए थे तो इसी दौरान चोरों ने उनके घर में घुसकर लगभग 7 लाख रुपए की नगद ज्वेलरी और नगद पैसे लेकर फरार हो गए। चोरी की इस वारदात को लेकर पूरे इलाके में तनाव का माहौल छाया हुआ है, क्योंकि लगभग 1.5 घंटे के अंदर पूरा घर को चोरगिरों ने सफाई कर दिया। इस संदर्भ में करीमगंज थाने में एक FIR दर्ज किया गया। पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है, लेकिन शाम के वक्त ऐसे चोरी की वारदात होने पर करीमगंज पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान एक बार फिर से लग गया है। আমার নাম ববি পাল। হাজবেন্ডের নাম? অবিনাশ পাল। আপনি ঘরে ছিলেন না তখন? না, ঘরে ছিলাম না, দোকানে ছিলাম। কারোর প্রতি সন্দেহ আছে নাকি? তো আসা যাওয়া করে আপনি কটার সময় বলে ব্যাক করেছেন? 7টার সময় এসে কি দেখলেন আপনি? কি প্রত্যক্ষ করলেন? প্রথম এসে থেকে আমাদের সামনের রুমের শোকেজের দরজাটা খোলা, তারপরে গিয়ে দেখি ভিতরে সব গডরেজের খোলা। মোটামুটি কত টাকার সোনা ছিল? কি চুরি হয়েছে? সোনা ছিল, গলার হার, বিয়ের গলার হার ছিল। নগদ টাকা ছিল না? টাকা কম ছিল, চুর ছিল, আমার হাজব্যান্ডের 2টা চেন ছিল, আমার ডায়মন্ডের রিং ছিল, এমনিটি আমার ছিল আর 3-4টি রিং। है घर का जिसने कंप्लेनेंट, जिसका नाम है बॉबी पाल, उसने थाने में रिपोर्ट दिया कि यहाँ पे उसके यहाँ पे चोरी हुआ है। ठीक है, अराउंड इवनिंग 5 PM ऐसे को, मतलब जब वो रिटर्न आई घर में, बाहर गई थी वो
अपने हस्बैंड को खाना देने के लिए। जब रिटर्न आई देखा उसके घर में सारा चोरी पड़ा है, सारा गोदरेज खुला पड़ा है, ठीक है। उसके बाद देखा गया कि उसका जितना भी गोल्ड ऑर्नामेंट्स है वो सब चोरी करके लिया गया है। अभी फर्दर इन्वेस्टिगेशन ये लोग एफआईआर देंगे, अभी इंक्वायरी पर्पस में है, एफआईआर देंगे। एफआईआर देने के बाद इन्वेस्टिगेशन क्या होता है। लमसम कितना पैसा होगा, अमाउंट कितना होगा? लमसम अमाउंट कितना होगा? 7 to 8 lakhs का ऑर्नामेंट्स है, गोल्ड ऑर्नामेंट्स है। और कैश पैसा है क्या इसमें? कैश ज़्यादा नहीं है, 5 to 6,000 था। गोल्ड ज़्यादा था? गोल्ड ज़्यादा था। एफआईआर जमा हो गया क्या? एफआईआर ये लोग अभी देंगे, अभी जस्ट इंक्वायरी पर्पस में है, ठीक है। যাই সন্ধ্যা তখন আমরা একটা চারনিকত একটা মিটিং আছে, আমরা চারনিক মিটিং হলে আমরা ফোন করছে মনোজিৎ দা যে বড় তুই আ তাতে আমরা তো মিটিং তো সেদিনও মেসেজ পাঠিয়ে যাবে মিটিং সন্ধ্যার তখন 6টা 38 হইব। আমি ওদিকে যাই, তো গেট তো বন্ধ, তালা দেওয়া, তারা ভিতরে লাইট জ্বালাই, তো আমি গেছি গিয়া। হ্যাঁ দাঁড়াও। আর এই চারনি কথা আমরা মিটিং চলে এমন সময় তার দাদা বড় দাদা শিলচার তো না ফোন করে বোঝো তুমি কবে বলে আমি তো দাদা মিটিংও বলে বলে আমার বাড়ি ঘর চুরি গেছি। অবিনাশ তার আইয়া দেখে ডিউটি তার ডিউটি আইয়া দেখে তার নাম ববি, তাই না? ইয়া দেখুন এটা সব বন্ধ, এটা খুলছে, খুলিয়া ভিতরে গেছে, গিয়া দেখে দরজা খোলা, সিটকারি খোলা, ভাঙিয়ে টানিয়ে, আর ভিতরে ঢুকিয়া দেখে সবটির खुला, এটা खुला और चाबी दी खुला। करीमगंज कॉलेज को मतगणना के साथ साथ स्ट्रांग रूम के रूप में इस्तेमाल किए जाने पर शिक्षा व्यवस्था पर प्रभाव पड़ रही है। करीमगंज जिले के ऑल इंडिया डीएसओ के कार्यकर्ताओं द्वारा इस संदर्भ में जिला उपायुक्त को एक स्मारक लिपि प्रदान किया गया। संगठन के सभापति सुजीत पाल ने कहा कि करीमगंज कॉलेज को मतगणना के लिए इस्तेमाल किए जाने पर छात्र छात्राओं को अध्ययन के क्षेत्र में परेशानी हो रही है और जल्द से जल्द इस क्षेत्र में कार्रवाई को अंजाम दिए जाने के बाद कॉलेज को खाली करवा दिया जाए। परेशानी के कगार में झेल रहे छात्र छात्राओं ने इस दिन विस्तारित खुलासा भी किए। অল ইন্ডিয়া ডিএসওর পক্ষ থেকে গভীর উদ্বেগের সাথে লক্ষ্য করছি যে দীর্ঘ বেশ কিছু বছর ধরে করিমগঞ্জ কলেজকে ভোট গণনার স্থান নিরূপণ করে কলেজে সমস্ত ধরনের পড়াশোনা বা পাঠদান পদ্ধতি বন্ধ করে দেওয়া হয়। আজকাল বেশ কয়েক দফায় ভোট পর্ব সমাধান করতে গিয়ে ভোটদান এবং ভোট গণনা ডিএসওর পক্ষ থেকে আজকে করিমগঞ্জ জেলাধিপতির সাথে জেলা উপায়ুক্তের সাথে সাক্ষাৎ করি। আমাদের মূল বিষয়টা হচ্ছে যে নির্বাচনকে কেন্দ্র করে, বিধানসভা নির্বাচনই হোক বা লোকসভা নির্বাচনই হোক, নির্বাচনকে কেন্দ্র করে আমাদের যে করিমগঞ্জের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান করিমগঞ্জ কলেজকে অধিগ্রহণ করে যে দীর্ঘদিন বন্ধ করে রাখা হয়, শৈক্ষিক পরিবেশ তাতে করে বিনষ্ট হয় বলে আমরা ডিএসওর পক্ষে গেল। ছাত্রছাত্রীরা এখানেও তাদের শিক্ষাদান থেকে বিরত রইল, শিক্ষা গ্রহণ থেকে বিরত রইল। তো এই বিষয়গুলি আমাদেরকে ভাবিয়ে তুলেছে, গভীর উদ্বেগের সাথে আমরা এই বিষয়টাকে লক্ষ্য করেছি এবং যার কারণ থেকে আমরা আজকে এই দাবি নিয়ে আমরা আমাদের জেলা উপায়ুক্তের কাছে সাক্ষাৎ করেছি এবং ওনাকে স্মারকলিপি তুলে দিয়েছি। উনি আমাদেরকে বলেছেন যে উনি ওনার ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সাথে বিষয়টা নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করবেন এবং বিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করবেন ইতিমধ্যেই। सिलचर के मधुरबन क्षेत्र में 17 साल के एक नाबालिगा को अपहरण किए जाने के आरोप पर थाने में एफआईआर दर्ज किया गया है। बुधवार रात 10 बजे सिलचर सदर थाने में परिवार सदस्यों द्वारा एक एफआईआर दर्ज किया गया। सूत्र के अनुसार मानी नाम की 17 वर्षीय एक युवती को इलाके के गांगपा इलाके के रहने वाले पावन लश्कर नाम के व्यक्ति ने अपहरण किए जाने का आरोप लगाया गया है। बहरहाल पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है और एफआईआर के तहत पुलिस कार्रवाई पर उतर गई है। বেগম লস্কর ডিএনকে স্কুলে পড়ে, পাপনা লস্করে আমার মেয়েরে জাপটা মারিয়া দড়িয়া বাসাত লইয়া গেছে। বাসাত লইয়া যাও একটা ছেলে আনি আমার বাসাত দিয়া গেছে। দিয়া কইছে জাতি আর ইলা ছেলে করতো না, তুমি এফআইআর লেখাইবা। এই ছেলে এরকমই আর করতো না। আমার মেয়ে গেছে টিউশনিত যেহেতু আমার মেয়েরে কিতা করছে, তাইরা হঠাৎ পেটের বেদনা ধরছে। কইছে স্যার আমি আমার বাসায় যেতাম। তার স্যারে উঠিয়া কইছে আমি অন্য মেয়ে দিয়া দিতাম নিয়ে। কইছে না আমি যেতে পারবো স্যার একলা। আমার মেয়েরে তো হঠাৎ করিয়া লইয়া গেল গিয়া, কই লইয়া গেল এখন তো আমি জানি না। দরিয়া লইয়া গেল আমার মেয়েরে। আজ আমি 3 দিন হয়ে গেছে আমার মেয়ে পাইয়া। পরশু দিন আমি এফআইআর লেখাইছি।
আমার রাত 10টা নিবা বিনা 10:30 আবু পর্যন্ত আমার ফুড়ি লাফাত্তা আমার ফোনের কোনো খবর নাই 7 তারিখ আইয়া আমি এফাল দেখাই ছেলের বাসা কোন জায়গা? ছেলের বাসা আমার ঘরের কিনারে। এর আগে আমার দা দেখাইছে 3বার, আমার ছেলেরও কইছে কাটি লইতো। এর বাদে আমার বাসার যায় খালি ইটা করে আমার মেয়ের লোক তুই রইতে পারতে না, তোর মেয়ের লগে লাগবো, তোর ছেলের লগে লাগবো। 7 তারিখ রাত 10 তারিখ আমরা কেস লাগাইছি, কিডন্যাপ করে লইয়া গেছে কি কে কিডন্যাপ করছে? ও তো পাপনায় আর ধমকে মুখে দিয়েছে, ডর দেখাইছে, দাও লইয়া ওরকম আর ছেলেটার এজেন্সি আরো বেজান কেস আছে, মার্ডার কেস। আচ্ছা, আমরা তো 3 দিন আগে আবার এবার হয়েছে, পুলিশে ধরছে উঠছে না, বুঝলেন, দৌড়াদৌড়ি করছে না, অ্যাকশনও লইছে না। এই আমার মেয়েও না মালিক 17 বছরের মেয়ে, কত কিডন্যাপ স্কুলের ছাত্র ডিএনকে কত চিন্তা করে লিয়া গেছে, কিডন্যাপ করে। আচ্ছা, একটা মিনিট, 24 ঘন্টার ভিতরে আমার মেয়ে পাইছি না, কোনো কিডন্যাপ করে নিচ্ছে, কোনো অ্যাকশন লড়ে না পুলিশে। ওটা এফআইআর করছেন না? এফআইআর করছে, আর আমি তো গরিব মানুষ, ড্রাইভারি করিয়া খাই। ঠিক আছে। कछार जिले में एक बार फिर से कोविड-19 का प्रभाव जोरों पर होते देखा जा रहा है। एक ही दिन में 8 मरीज प्रभावित होने की जानकारी मिली है। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए स्वास्थ्य विभाग के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं ने विस्तारित खुलासा किया। अपने वक्तव्य में उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन के साथ बातचीत के चलते 3 दिवसीय जांच शिविर कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्र में आयोजित किया जा रहा है। हालांकि इस जांच शिविर के चलते लोग जहां लाभान्वित होंगे तो इसी दौरान लोगों को जागरूकता का संदेशा भी मिलेगा। प्रभावित कई पहलुओं को लेकर इस दिन स्वास्थ्य विभाग की ओर से विस्तारित तथ्य उजागर किए गए। কাছাড় জেলায় আজকের দিনে 8 জনকে কোভিড পজিটিভ পাওয়া গেছে এবং একজন ব্যক্তির 56 বছর বয়স, শিলচর লিংক রোডের, উনি কোভিড আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন, কিন্তু ওনার মৃত্যুটা কোভিডজনিত না অন্য কোনো কারণ সেটা এখনও ডিসাইড হয়নি, বাট মৃত্যুর সময় ওনার কোভিড ছিল। আগামীকালকে থেকে আমরা মেসিভ র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট তাছাড়া আরটিপিসিআর টেস্ট শুরু করছি বিভিন্ন এলাকায়। আজকে এ নিয়ে একটি জেলা শাসকের সভাগৃহে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয় এবং সভায় আমরা একটা ডিসিশন নেওয়া হয় যে আমরা বিভিন্ন ব্লক পিএসসিতে আমরা মেসিভ একটা র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্ট শুরু করব। আগামী 3 দিন সেটা চলবে এবং সেজন্য সম্পূর্ণ প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে। তাছাড়া এয়ারপোর্টে যারা বেঙ্গালুর বা কর্ণাটকের বিভিন্ন জায়গা বা মহারাষ্ট্র থেকে যারা আসছেন তাদের প্রতি নজর রাখা হচ্ছে। যদি কেউ কোভিড নেগেটিভ রিপোর্ট না নিয়ে এসে থাকেন তাদেরকেও টেস্ট করা হচ্ছে। রেল স্টেশনেও আমরা ভবিষ্যতে স্ক্রিনিং শুরু করার পরিকল্পনা নিয়েছি। তাছাড়া আইএসবিটিতেও নজর রাখা হবে, র্যান্ডমলি হয়তো কখনো কখনো র্যাপিড অ্যান্টিজেন টেস্টও করা হবে। তো সব মিলিয়ে বলা যায় যে স্বাস্থ্য বিভাগ সম্পূর্ণ সজাগ দৃষ্টি রাখছে। এখনও পরিস্থিতি লকডাউন বা সেরকম আসেনি, কিন্তু এখন আমরা যে প্রিন্সিপালে কাজ করছি সেটা হলো টেস্ট, ট্রেস অ্যান্ড ট্রিট। মানে টেস্টের সংখ্যা বাড়ানো হবে এবং যারা যারা টেস্টে পজিটিভ হবে তাদের প্রপার কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং করা হবে এবং যদি সিমটোমেটিক পেশেন্ট পাওয়া যায় সেই ক্ষেত্রে শিলচর মেডিকেল কলেজকে আমরা প্রস্তুত রেখেছি এবং অ্যাসিমটোমেটিক কেসের জন্য সতীন্দ্রমোহন দেব অসামরিক হাসপাতালকে আমরা নেক্সট হিসাবে রেখেছি এবং দরকার পড়লে পালংঘাট মডেল হাসপাতালেও রোগী রাখার ব্যবস্থা করা হবে। समाचार में लेते हैं एक छोटा सा विराम। आंधी हो या तूफान, छोटा घर या मकान, ये दीवारें सब झेलता है, मजबूती से सालों चलता है। बराक वैली की नई पहचान, मजबूती का दूसरा नाम, वैली सीमेंट। वैली स्ट्रॉन्ग, वेरी स्ट्रॉन्ग।
समाचारों के अगले चरण में करीमगंज पुलिस सुपर कार्यालय के पीएस दीपक देवनाथ के एकाएक निधन होने पर पूरे इलाके में दुखद माहौल बनी हुई है। भोर 5 बजे उनकी मौत हो जाने पर पुलिस प्रशासन के कार्यकर्ताओं के बीच दुखद माहौल छा गई है। और तो और मौत के वक्त उनकी उम्र 56 साल बताई जा रही है। अपने पीछे अपनी पत्नी, पुत्र व कन्या पीछे छोड़ गए हैं। उनके मौत के बाद शव को पुलिस रिजर्व में लाया गया, जहां पर करीमगंज पुलिस के वरिष्ठ कार्यकर्ताओं की उपस्थिति में उन्हें अंतिम श्रद्धांजलि प्रदान किया गया। कार्यक्रम में करीमगंज के पुलिस सुपर मयांक कुमार तथा दूसरे कई वरिष्ठ हस्तीगण मौजूद रहकर उनको अंतिम सलामी व श्रद्धांजलि प्रदान किए। चेस्ट पेन का कंप्लेन हुआ और अस्पताल गए, अस्पताल में उनका निधन हो गया। तो उनका हम लोग यहाँ पे एकत्रित हो गए, जैसा कि पुलिस में रिवाज है, एक शोक समारोह किए हैं और उनके परिवार को कुछ हेल्प करने का हम लोग यहाँ पे कार्रवाई की। थैंक यू। करीमगंज जिले के कानीछा इलाके में सड़क हादसे में 2 युवक बुरी तरह घायल हो गए हैं। सूत्र के अनुसार घायल व्यक्तियों के नाम कमरुल इस्लाम चौधरी व निर्दुल राय बताया जा रहा है। जब यह दोनों व्यक्ति अपने स्कूटी के जरिए घर जा रहे थे तो इसी दौरान राह चलते एक व्यक्ति को बचाने के उद्देश्य से एकाएक ब्रेक लगाए जाने पर स्कूटी दुर्घटनाग्रस्त हो गई। दोनों की हालत नाजुक बताई जा रही है। बहरहाल करीमगंज अस्पताल में दोनों का इलाज चल रहा है। कमरुल इस्लाम। हेलो মানে অপারেশন করবে ও ওই ওই লোক বাইক মানে ইও ফানিশিং রোড নইছে সত্যি কথা স্যার আমার দোকান থেকে বলে যাইলাম কোন যাচ্ছি ও जो গঙ্গামান্ডা তোমরা কেটা আসলা স্কুটি মধ্যে ওটা তারা আর তারা যাচ্ছে যাইরা আর আত্মা দৌড় করতেন ওদিকে তোমার নাম কি দা নিরুল তোমার নাম হিমুর কোন জায়গা থেকে এসেছো খানি সাহেব তোমরা কেটা আসলে স্কুটি মধ্যে তারা তারা তো ওদিকে যাই রাস্তা দৌড় করতেন সামনে स्कूटी कयজন আসলে তোমরা करीमगंज जिले के दोहालिया बाजार क्षेत्र में मैजिक ट्रक के साथ आमने सामने टक्कर होने पर कमला नाथ नाम के 50 वर्षीय एक महिला की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। सूत्र के अनुसार उनका पति का नाम नीरेंद्र नाथ बताया जा रहा है। दोहालिया 4 नंबर क्षेत्र के रहने वाले कमला नाथ जब सड़क के जरिए अपने घर जा रही थी तो इसी दौरान मैजिक ट्रक पीछे से आकर धक्का मारा और घटनास्थल पर ही उनकी मौत हो गई। बहरहाल पुलिस वाहनों को अपनी हिरासत में ले लिया है और मामले की छानबीन में जुट गई है।
हाल ही में शिलकुड़ी क्षेत्र में हुई डकैती की वारदात से जुड़े आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग पर कुसुमा महिला उन्नयन समिति व ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट के कार्यकर्ताओं द्वारा एक सभा आयोजित किया गया। इस नागरिक सभा में जल्द से जल्द डकैतों को शिनाख्त कर उन्हें गिरफ्तार किए जाने का मांग रखा गया। साथ ही पुलिस प्रशासन व सामरिक बाहिनी को पूरे इलाके में पहरा दिए जाने के लिए मांग रखा गया। गौरतलब है कि डकैती के 5 दिन बीत जाने के बाद भी अब तक पुलिस प्रशासन द्वारा किसी भी डकैत को गिरफ्तार न किए जाने पर इलाके के लोगों में नाराजगी का माहौल छाई हुई है। बहरहाल परेशानी के कगार में जी रहे आतंकपूर्ण हालात में लोग इन दिनों गुमराह हो रहे हैं और इस संदर्भ में कानूनी सहयोगिता के साथ साथ पुलिस प्रशासन से इंसाफ की गुहार भी लगा रहे हैं। 4 তারিখে শিলকুড়ি অঞ্চলে যে ডাকাতির ঘটনা হয়েছে, এই ডাকাতির ঘটনা নিয়ে এই অঞ্চলের মানুষ এখন পর্যন্ত আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায়। আমরা অল ইন্ডিয়া সেকুলার ফ্রন্টের পক্ষ থেকে এবং সুশীল সমাজের পক্ষ থেকে আজকে এই রাজু আহমেদের বাড়ি এবং এই অঞ্চলে পরিদর্শন করতে আসি। এখানে এসে আমরা জনসাধারণের সঙ্গে মত বিনিময় করি এবং একটা নাগরিক সভায় বসি। সেই নাগরিক সভায় আমরা প্রায় সবার কাছ থেকে একটি কথা শুনতে পাই যে এই অঞ্চলের মানুষ দিনের বেলায় চলাফেরা করতে আতঙ্কগ্রস্ত অবস্থায়। আসাম রাজ্যের কাছাড় জেলার শিলচর শহর থেকে কিছু দূরে অবস্থিত এরিয়া যে শিলকুড়ি, সেই শিলকুড়ি অবস্থায় যদি দিন দুপুরে মানুষ শুনছি একজন সব আমরা লগে আছি। এরপরে আমরা এখানে যে আতঙ্কটা হয়েছে, যে ডাকাতি হয়েছে 4 তারিখে ঘটনাটা হয়েছে, এরপরে আমরা অনেক চেষ্টা করছি যে আমরা রাজু আহমেদের বাড়িতে যে ডাকাতিটা হয়েছে আমরা কোনো সেই পাচ্ছিল না যে আমরা তাইনরে অবশিষ্ট গিয়া বাঁচাইতাম কইয়া, লেকিন আমরা পারছি না। কেনে যে আমরা এখানে যে গুলাগুলি করা হয়েছে তাইনের বাড়িতে, এই দেখিয়া আমরা সারা মানুষ এইটা ভাগাপড়া করছে, তারা পারছে না। আমরা ডিসি ম্যাডামের এখানে এটা মানে उदारबंद विधानसभा केंद्र के उदारबंद थाना संलग्न क्षेत्र में बादल भट्टाचार्य नाम के एक व्यक्ति के कार्यालय के सामने से ही टिप्पण नंबर AS11CC 2725 नंबर के वाहन से पुर्जे चोरी किए जाने के दौरान आम जनता ने फारूक हुसैन बड़भुइया व नूरुद्दीन बड़भुइया नाम के 2 चोरों को हाथों गिरफ्तार किया। रंगे हाथ पकड़े जाने पर आम जनता ने जमकर दोनों की पिटाई की, बाद में पुलिस प्रशासन के हवाले कर दिया। उदारबंद थाने के ओसी अंकुर सैकिया दोनों आरोपियों को अपने गिरफ्त में लिए और मामले की छानबीन में जुट गए हैं। गौरतलब है कि पिछले कुछ दिनों से उदारबंद के कई क्षेत्र में कई वाहनों के पुर्जे चोरी करने में चोर गिरोह दिन दहाड़े अपनी कार्रवाई को अंजाम दे रहे हैं। আমরা গত 29 তারিখে একটা গাড়ি সেলফ চুরি হয়েছে AS11CC 2722। গাড়িটা সেলফ চুরি হওয়ার পরে আমরা স্টাফ আসিল, এখানে স্টাফ থাকা অবস্থা চুরি হয়েছে। আজকে দেখা যাইতেছে সন্ধ্যা 6টার সময় আবার যখন চেক করা গেছে স্টাফে, দেখে গিয়ে আইবিএমের উপরে একটা মানুষ বয়া চোখ রয়ে সাইড গুলগুল চোখের স্টাফে অন্য মানুষ আরও ডাকিয়ে আনিয়া চুপটায় ধরছে। ধরে দেখা যায় তার হাতের মধ্যে সব ইনস্ট্রুমেন্ট আছে, খোলার যত হাতিয়ার আছে সেলফ খুলবার লাগিয়া সব সেলফ নিয়ে বয়া। তারপরে এখানে তারা লোকাল কিছু মানুষে মারাপিটা করছে, করার পরে আমার ড্রাইভারও আসিল, স্টাফও আসিল, বাইনা মানুষও আসিল। এখানে প্রায় উদাহরণ 1 মাসে কম করিয়া 20 থেকে 25টা সেলফ মিলিয়েছে, কিন্তু প্রশাসনের কোনো খবর নাই। কিছু আমার মনে হয় কিছু এখানে লোকাল মানুষ এটার লগে জড়িত আছে। আপনি কিটা মনে করেন ওই যে মেন রোডে যে 2টা দোকানও চুরি হয়েছে, মানে এটা একটা টিম আছে নাকি? ও টিম এটা টিম আছে, এটা তো এখন পুলিশ প্রশাসনে এটারে একটা মেইনটারে ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তাই যদি এখন ইচ্ছা করে প্রশাসন পুরা গ্যাং বার করতে পারে, এটা কই বিক্রি হয় এই গ্যাংটার, তার লগে যেসব সরঞ্জাম আছে সব সরঞ্জাম দেখা যায় ওই কাজেরই। शिलचर के निर्दल उम्मीदवार दिलीप पाल एक पत्रकार सम्मेलन के जरिए जिला प्रशासन पर कई आरोप दागे हैं। उनका कहना है कि बैलेट पेपर में फर्जी कार्रवाई के चलते मतगणना प्रक्रिया चल रहा है और कई क्षेत्रों में बैलेट पेपर को अब तक सुचारू रूप से जमा नहीं करवाया गया है। परेशानी के कगार में जहां कुछ कर्मचारी जी रहे हैं, तो इसी दौरान फर्जी कार्रवाई के जरिए बैलेट पेपर को लेकर प्रशासन खिलवाड़ कर रही है। चुनाव आयोग इस संदर्भ में चुप्पी साधा बैठा हुआ है। कई आरोप प्रत्यारोप को लेकर उन्होंने इस दिन पत्रकारों के समक्ष विस्तारित खुलासा किए। বেশ কিছু অদ্ভুত ঘটনা আমরা লক্ষ্য করছি, বিসঙ্গতি।
বিশেষ করে গতকাল বা গত দুদিন থেকে পোস্টাল ব্যালট নিয়ে যে ভয়ঙ্কর ঘটনাগুলি ঘটে চলেছে সেটা চিন্তার বিষয়। গত পরশু কংগ্রেস দল পোস্টাল ব্যালট নিয়ে প্রথমে কথা বলল। আমি সেটাকে বিশেষ গুরুত্ব দিইনি, সত্যি কথা বলতে কি গুরুত্ব দিইনি, কেননা জেলা প্রশাসনের উপর, ইলেকশন কমিশনের উপর আমার বিশ্বাস আছে। কিন্তু গতকাল রাত্রে আমার পাড়ায় যে ঘটনা ঘটল, আমি তখন দুর্ভাগ্যজনকভাবে বাড়িতে ছিলাম না। আমি রাত্রে আসার পর যা শুনলাম, আমার ইলেকশন এজেন্ট বাবু সিং খবর পেয়ে এসেছিলেন, কংগ্রেসেরও আসছিল। এটা ভয়াবহ ব্যাপার এবং চিন্তার বিষয়। আমাদের এলাকার একটি অতি সজ্জন ভদ্র ট্যাট শিক্ষক, দত্ত পদবীধারী, অত্যন্ত সজ্জন, তিনি কাল 5টা নাগাদ আমার কাছে এলেন। তিনি বললেন যে আমি তো 29 তারিখ আমি পোস্টাল ব্যালটে ভোট দিয়ে আমি 31 তারিখ ভোটের ডিউটিতে চলে গেলাম। মানে চেষ্টা করবে, সবসময় তারা করে এসছে, নতুন কিছু বিষয় নয়, সেটা নতুন কোনো বিষয় নয়। তো আমরা সেটা প্রতিহত করব। আর এখানে সিন্ডিকেট পার্টি পরাজয় নিশ্চিত সমস্ত কাছাড় জেলায়, ভোটে বেরিয়ে আসতে पारे নিজের करिश्माয়। सिलचर के इलोरा हेरिटेज हॉल में रायंस क्लब सिलचर सेंटर के कार्यकर्ताओं को उद्योग से राष्ट्रीय संगीत पर शिक्षा व कार्यशाला कार्यक्रम आयोजित किया गया। इलाके के जाने माने प्रशिक्षक तथा छात्र छात्राओं की मौजूदगी में राष्ट्रीय संगीत की शिक्षा व इस संदर्भ में विभिन्न पहलुओं को लेकर कार्यशाला में बच्चों को उत्साह के साथ भाग लेते हुए देखा गया। নমস্কার। এবং এখানে আজকের যে প্রয়াস, যে চেষ্টা একত্রিত করে যে সংগঠন অনুষ্ঠানটা আয়োজিত করেছেন লায়ন্স ক্লাব প্রিমিয়ার অ্যান্ড রয়্যালস গেছেন এবং আজকে ওরা শহীদ হয়েছেন। আজকে ওনারা যদি, আজকে এই সৈনিকরা যদি নিজের মা বাবা পরিবার ছেড়ে সেই জায়গায় না যেতেন, তাহলে কিন্তু ছত্তিশগড়ের অন্য যারা সাধারণ মানুষরা ছিলেন ওদেরকে বাঁচানো যেত না। কাজে আমরা প্রত্যেকে এক একজন সৈনিক ভেবে আমাদের এগোতে হবে। আমরা দেশের সৈনিক, দেশকে বাঁচাতে হবে, দেশকে রক্ষা করতে হবে। সেই মানসিকতা নিয়ে সে যে কোনো পর্যায়ে গিয়ে দেশকে বাঁচায়। সবাইকে বন্দুক ধরতে হবে না, সবাই সব কাজ করতে পারে না। আমার যতটুকু ক্ষমতা, আমি সেই ক্ষমতা দিয়ে আমি আমার দেশকে রক্ষা করবো। আমার দেশ যখনই সময় পাবো, প্রথম কাজ হলো আমার বাবা मांगे আমার যতটুকু। समाचारों के अंत में बराक वार्ता की सुर्खियां एक बार फिर। बराक घाटी में संगठन के विस्तार को सामने रखते हुए हिंदी भाषी चाय जनजाति मंच के कार्यकर्ताओं द्वारा आयोजित हुआ सभा। मतगणना के दौरान हिंदी भाषियों को मातृभाषा उल्लेख किए जाने का किया गया अपील। कछार जिले के सिद्धेश्वर कपिलाश्रम में श्रद्धा के साथ लाखों पुण्यार्थियों की उपस्थिति में पालन किया गया बारूणी महोत्सव। आयोजित किया गया पूजा पाठ व धर्म यज्ञ कार्यक्रम। करीमगंज जिले में कानून व्यवस्था पर लग रही है सवाल। शाम के वक्त चोरी की वारदात अंजाम दिया चोरों ने। 7 लाख रुपए की सामग्री लेकर फरार हुए चोर गिरोह।
करीमगंज कॉलेज को मतगणना केंद्र व स्ट्रांग रूम बनाए जाने के चलते शिक्षा व्यवस्था पर पड़ रही है प्रभाव। छात्र संगठन एआईडीएसओ के कार्यकर्ताओं ने व्यक्त किया नाराजगी। सिलचर के मधुरबंद इलाके में 17 साल की नाबालिगा की अपहरण के चलते थाने में दर्ज किया गया एफआईआर। पुलिस प्रशासन पर कड़ी कार्रवाई किए जाने का किया गया मांग। कछार जिले में बढ़ रही है कोविड-19 के प्रभाव। एक दिन में 8 लोग प्रभावित। सरकारी तौर पे 3 दिवसीय निरीक्षण कार्यक्रम शुरू हो रहा है, कहा स्वास्थ्य विभाग के कार्यकर्ताओं ने। अब तक की बराक वार्ता में बस इतना ही। नमस्कार।